Lamso friends song ani YouTube channel lo sini chung nai lai bunai hai tinini newspaper ro rojagmani rabar ni dam na tayui tini 24 tarik August 2024 ni je salmari bo rabar ni dam rojakha tini bu hai miya ni hai ekonya tongo iko proti 100 kg ni RSS 4 ni rabar ni dam 22,500 মানে 225 টাকা প্রতি কেজি RSS 5 ni tongpio ro 22,100 মানে 221 টাকা প্রতি কেজি চিনি লোকাল এরিয়া ও যে চলেও আবাংখা 170 75 আবহাই 180 আবহাই রক চলাই তঙ্গো जों tei bwnai laisinai aro sonani dam mane rangchakni dam no bwnai laisinai rangchakni dam tongo proti bori o 82,366 টাকা 10 gram bo tongo 70,600 aro rupani dam tongpio bori o 1295 tei 10 gram bo tongo 1110 টাকা tinini bagui asa nangsi friends song video no chajagoi tongkha khe like khedi share khedi tei katal notification manani bangi hingkhe ani o channel no subscribe khedi jotono hambai।